أول حاجة الساعة نحب نقدم لكم روحي. أنا اسمي زينب دريدي. Je travaille en tant que consultante en marketing et formatrice avec le centre de formation EPIF Pro. Donc اليوم عملنا session live هذية avec un seul but, vous expliquer exactement شنو هي الفورماسيون الجديدة اللي احنا لانسيناها. Donc cette formation c'est un pack complet, c'est une formation qui comporte 8 modules. Les modules هذوما كلهم باش تقراوهم في الفورماسيون pendant une période اللي هي باش تكون de 5 mois. Donc الفورماسيون هذه شنو فيها؟ أول حاجة الساعة c'est une introduction au marketing de façon générale. Donc les candidats اللي باش يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله باش يفهموا شنو هو الماركتينغ, comment il fonctionne, que ce soit إذا كانوا هما باش يخدموا في agence ولا في une entreprise. Donc c'est quoi la différence, comment ils vont agir avec les clients, شنو باش يعملوا بالضبط, شنو هي الخدمة بالضبط, شنو مطلوب منهم en tant que professionnel. هذه أول حاجة باش تشوفوها مع بعضنا إن شاء الله. Ensuite on va détailler بالكدا qu'est-ce que ça veut dire un chef de projet IT, comment gérer ces projets-là, شنو les outils qu'on va utiliser pour pouvoir gérer les projets, comment on arrive à respecter les deadlines des projets, كيفاش نتصرفوا مع les clients تاعنا, كيفاش نعملوا les feedback, كيفاش نحضروا les cahiers de charge. هذا كله مع بعضه باش نشوفوه في البارتي اللي تحكي على la gestion des projets IT. Ensuite, on va préparer ensemble le travail d'un marketeur, c'est-à-dire باش نتعلموا كيفاش نعملوا une stratégie de marketing de A à Z évidemment, كيفاش نحضروها selon les besoins نتاع الكليون تاعنا, selon ses exigences et aussi selon le budget اللي هو حاطه للبروجي نتاعو de façon générale. Par la suite, بعد ما نكملوا الخدمه هذيك باش نتعداو للموديول اللي من بعده واللي هو باش يكون le développement web. كيفاش نعملوا un développement web réussi, كيفاش نعملوا un site web de A à Z, شنو هما les langages اللي نستعملوهم pour un site web, كيفاش نخدموا avec PHP, avec tous les langages quoi. Qu'est-ce que ça veut dire les langages déjà, comment coder, كيفاش نعملوا une page web avec كل langage باش نتعلموه. Et par la suite, à la fin de cette mission, باش تعلموا كيفاش تعملوا un site web entier وحدكم. Donc, هذايا بالنسبة للديفلوبمون ويب. Ensuite, on va passer au module suivant اللي هو le design web اللي خدمته تكون متعلقة ياسر بالديفلوبر ويب, يخدموا مع بعضهم en collaboration. هو اللي باش تلهي بالفرونت اند نتاع un site web باش يخدم à travers CSS, à travers Laravel, à travers beaucoup de logiciels اللي يستعملهم, باش يتعلم الكوداج اللي هو en rapport avec le design web, باش يتعلم شو معناها interface utilisateur, شو معناها expérience utilisateur. Tout ça sera dirigé par un expert hautement qualifié. تعرفوا على les experts نتاعنا ان شاء الله كل من بعد. بعد الديزاين ويب باش نتعداو للديزاين جرافيك. Le design graphique فيه comment faire une charte graphique complète pour un site web والا pour un client de façon générale. Donc باش تحضر له اللوغو نتاعو, باش تحضر له la palette de couleurs qu'on doit utiliser, باش تحضر له انت tout ce qui est carte de visite, etc. Tout ce dont il a besoin en tant que client pour lancer un nouveau projet ou pour changer son identité graphique. هذا باش نتعلموا مع بعضنا زاده. بعد الديزاين ويب والديزاين جرافيك عندنا la partie community management. في الكوميونتي مانجمنت باش نتعلموا comment gérer la communauté sur les réseaux sociaux de façon générale. خاطر كل كليون يستحق des réseaux sociaux particuliers, مش الناس كل كيف ومش la demande كلها هي بيدها. Donc on va voir les différents réseaux, كل حد شنو يستحق en tant que client comme réseau, كيفاش باش يخدم, كيفاش نحضروا له احنا لو ترافاي نتاعو sur un mois entier, كي ناخذوا une stratégie من عند le marketeur digital, comment l'adapter pour travailler avec elle ونحطوها en valeur في الكوميونتي مانجمنت. هذا الكل باش نشوفوا مع بعضنا, وباش نشوفوا bien sûr فما une partie qui parle du sponsoring avec ses objectifs, comment faire la veille, comment analyser les données qu'on va recevoir après, etc. Les deux dernières parties اللي في الفورماسيون هذه هما la rédaction web ou le SEO اللي هو le référencement naturel. Donc on va voir les différentes missions et les tâches d'un consultant SEO, شنو مطلوب منه بالضبط في خدمته, comment il va préparer une stratégie SEO, comment il va faire le référencement technique, comment il va choisir les mots-clés نتاعو, كيفاش باش يعمل une stratégie de contenu pour que par la suite il vient le rédacteur web pour rédiger le contenu d'un site web ou elle a des articles qu'il va utiliser pour optimiser le site web entier de la marque. بالطبيعة كيف selon des mots-clés. هذه la formation de façon générale.